Bonjour les EB5. Donc on va continuer aujourd'hui l'activité de les matières nutritives dans votre livre page 99. Donc dans ce chapitre, on a nommé les matières nutritives qui se trouvent dans les aliments que nous mangeons. عدينا قلنا شو هن المواد الغذائية الموجودين بالطعام اللي بناكلهم et on a vu quelques tests utilisés pour identifier les matières nutritives كيف بقدر أعرف كل aliment على شو بيحتوي شفنا بعض التست et on a parlé des vitamines وحكينا عن بعض الفيتامينات et leur importance pour notre organisme وأهمية هود الفيتامينات لجسمنا. Aujourd'hui, on va parler des sels minéraux et de leur rôle. هنحكي عن الأملاح المعدنية les sels minéraux البعض منهم أكيد وشو أهميتهم لجسمنا. Le premier sel minéral est le calcium. Le calcium est important pour avoir des os et des dents solides. فإذا الكالسيوم مهم لأحصل ليكون عندي عظامي يكونوا قوية وأسناني صلبين يعني مثل الفيتامين دي والكالسيوم aident à avoir des os durs et des dents solides يعني هن بيقوولي عظامي وبيقولنا سناننا. فإذا où on trouve le calcium بأي aliment بلاقي الكالسيوم أكيد dans le lait et ses dérivés بالحليب ومشتقاته يعني اللبن الفرماج الحليب ومشتقاته le lait et ses dérivés لبنة والفeuilles vertes des légumes والخضار اللي بيكون الفeuilles اللي إلهم vert أوراقهم خضراء. Donc le calcium est important pour avoir des os et des dents solides et dures. Le deuxième sel minéral, le fer. Fer يعني الحديد. Quelle est l'importance du fer? Le fer est important pour la fabrication des globules rouges du sang qui transportent le dioxygène aux organes du corps. بيساعد بتكوين الجلوبول روج هو من مكونات الجلوبول روج كريات الدم الحمراء اللي ترانسبورت لو ديوكسيجين aux organes du corps اللي هن بيوصلوا الديوكسيجين لأعضاء جسمنا. Donc le fer est important pour la fabrication des globules rouges هو constituant des globules rouges من مكونات كريات الدم الحمراء بجسمنا qui transporte le dioxygène aux organes du corps. Où on trouve le fer? وين بلاقي الحديد بأي aliment? Le foie بالكبد بالسوداء بالإبينار السبانخ فيهم نسبة عالية من الفير من الحديد الإبينار السبانخ اللي سيريال والحبوب مثل العدس كمان بيحتوي على نسبة منيحة من الفير. Le troisième sel minéral c'est l'iode اليود بنسميه بالعربي الإيود a un rôle أو joue un rôle dans la croissance du corps et la régulation des fonctions vitales. بيلعب دور الإيود كتير مهم بالكرواسانس du corps بنمو الجسم وبالريجولاسيون des fonctions vitales وبتعديل بالريجولاسيون للفونكسيون فيتال للوظائف الحياتية. تحديدا كتير بيأثر على تيرويد يعني هو مهم لحتى التيرويد تشتغل بجسمنا للغدة الدرقية التيرويد تشتغل تفرز الهرمونات. الإيود كتير مهم. الإيود أصلا بيتخزن جزء منه بهيدي بالتيرويد. Donc où on trouve l'iode? وين بلاقي الإيود؟ وين بلاقي هيدا السيل مينيرال؟ Donc dans les fruits de mer بالأطعمة البحرية كتير بنلاقي الإيود. سيل دو كويزين كمان ريش ان إيود. والملح اللي بنستعمله بنلاقيه بالمطابخنا هو غني بالإيود.